ba ito? Ha? We are here in Hi! Where are you now? We are here in Musandam. Okay, we can eat it in the car. Hi, Alexis. Alam mo, nag-gather? Hi, Eliza. Yan, Hi, si Madam Mateo. Joy, si Mateo. Gigi. Hi mga kagaga! Si Madam Lizzie, ayun, sombrero. Yun pala, tinago sa likod, yung sombrero. Hi, Mateo. Yun, yung nag-picture si ano. Ang dami si Pedro doon sa likod, ha? Ayun, yan, si Ate Jing. Oh. Si Alexis. Si? Mateo. Mateo. Ray, nabot ikaw? Oh, Ray, nagbot ang bata eh. Graso ang bata eh. Kami ng, Kailangan si Tete? Na, trawa itsura. ano, Oman. Going to Oman. Hi, ate. Do you like it? Oh, look at the Alexis. I like the Tekan na, Chico. Tekan kayo, dagko kayo, Chico. Fresh! Hulog yung tubig. They give me the water. Alexis. Hello, fish. Teo, look to Mama Teo. Oh. No? Fish?